English and Natural Science. Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel English and Natural Science. आज का हमारा सबक जो चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 8 PTB की बुक से है। इस चैप्टर में आप मुख्तलिफ अल्फाज के मीनिंग, वर्ड मीनिंग, उर्दू ट्रांसलेशन और ग्रामेटिकली पोर्शन को समझेंगे और जानेंगे इस चीज़ के बारे में। पीटीबी के ये बुक ट्रांसलेशन के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक्सरसाइज भी करवाई गई हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम मैचिंग और इसके अलावा और बहुत से क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट करवाए गए हैं इसमें। लेट्स स्टार्ट द लेसन। टॉलरेंस ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा सबक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुर्दबारी की कितनी मिसालें जो है वो कायम की। टॉलरेंस का मतलब है बुर्दबारी, अफू दरगुज़र करना, यानी कि उन चीज़ों को भी दरगुज़र आप कर देना कि जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है वो फिर भी उनको दरगुज़र कर देते हैं। या वो रवैया जो आप कभी भी काबिल कबूल नहीं करें, उस रवैये को भी आप बर्दाश्त कर जाएं और उसे दरगुज़र कर दें, माफ़ कर दें। आज का हमारा लेसन इसी चीज़ के बारे में होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में अफू और दरगुज़र की किस तरह मिसालें कायम करनी चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात पर अमल करना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 1। टॉलरेंस मीन्स टू बियर। बुर्दबारी का मतलब है बर्दाश्त करना, पेन और हार्डशिप, उन मुश्किलात और दुख दर्द को विद पेशेंस, यानी कि उन मसाइब को बर्दाश्त करना सब्र व तहम्मुल के साथ। पेशेंस होता है सब्र। इट आल्सो मीन्स टू बियर, इसका मतलब है बर्दाश्त करना। यहाँ पर बियर से मुराद है बर्दाश्त करना। थिंग्स यू डू नॉट लाइक, यानी कि उन चीज़ों को बर्दाश्त करना जिन्हें आप पसंद ही ना करते हों। ये देखें, यू डू नॉट लाइक यानी कि जिन्हें आप, यानी कि उन चीज़ों को जिन्हें आप पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं समझते, आप उन चीज़ों को भी दरगुजर कर देते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन ए पोजिशन टू टेक रेवेंज, जब आप इस कैटेगरी में हों, इस हालत में हों कि आप जो है वो बदला ले सकते हैं, इस कुव्वत में हों कि आप बदला लेने की ताकत रखते हैं, बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, तो उस टाइम आप क्या है, बुर्दबारी का ही तो मुजाहरा कर रहे होते हैं कि जब आप बदला लेना चाहें, बदला ले भी सकते हैं, लेकिन आप क्या हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं या माफ़ कर देते हैं। तो ये क्या है, ये उस टाइम आप क्या है, चीज़ों को टॉलरेट कर रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस, सबसे बड़ी जो टॉलरेंस की जो मिसाल थी, बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अमली तौर पर करके दिखाई। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अमलन करना उसको। सेकंड पैराग्राफ, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो बुर्दबारी का एक नमूना है, यानी कि आप क्या है, आपने एक अमली तौर पर ये काम करके दिखाया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड, आपने ये कभी भी नहीं चाहा, इल फॉर एनीवन, कि किसी को नुकसान पहुंचाएं या तकलीफ़ दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं कि आपने नेवर टुक रेवेंज,
upon anyone. آپ نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، بولڈ کر کے لکھے گئے ہیں لیسن میں، تو ان کے جو میننگ ہیں اسٹوڈنٹس وہ بھی آپ کو ساتھ کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں. ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی آف اسلام. ابو سفیان جو کہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، بفور ہی بیکیم اے مسلم، مسلمان ہونے سے پہلے. ایٹ دا کنکیسٹ آف مکہ مکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناٹ اونلی فار گیو ہم، آپ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا، بٹ آنرڈ، اور اسے یہ عزت دی، ہم بائی دا ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی. ایمنیسٹی کیا ہے؟ امن کی جگہ. فار دوز ہو ٹک ریفیوج ان ہز ہاؤس، جو اس کے گھر میں پناہ لیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ امان میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ بتایا گیا. نیکسٹ پیراگراف. وین دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینٹ ٹو طائف ٹو پریچ اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ طائف گئے. دا پیپل ور تھریو اسٹون، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ آپ پر پتھر پھینکے. ایٹ ہم، آپ پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسک دا رسول آن دا اوکیزنس آف ٹرائل، اس مصیبت کے موقع پر یا اس موقع پر، مشکل گھڑی میں، حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، او محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسپیک، اگر آپ فرمائیں، اف یو وش، اگر آپ چاہیں. یہاں پر اسپیک سے مراد ہے فرمائیے یا کہیے، کہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں. اف یو وانٹ، جیسے ہم کہتے ہیں. آئی ول ڈسٹرائے دیم، ڈسٹرائے کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینا. ٹھیک ہے. تباہ کر دینا، مسمار کر دینا. کہ اگر آپ چاہیں تو ان طائف کے لوگوں کو کیا ہے؟ تباہ کر دیا جائے. بٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ ناٹ وانٹ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں چاہتے تھے. them ٹو بی پنشڈ، کہ انہیں سزا دی جائے. اٹ مینس ہے یہاں پر بھی آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا، دکھایا، کر کے دکھایا عملی طور پر. ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ، آپ نے دعا کی ان کے لیے. او گریشیس اینڈ مرسیفل گاڈ، کہ اے رحمان اور رحیم خدا. شو دیم دا رائٹ پاتھ، انہیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا، یعنی کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ. فار دے ڈو ناٹ نو، جو وہ نہیں جانتے، وٹ دے آر ڈوئنگ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، انہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. دے ڈو ناٹ ریکگنائز می، وہ مجھے نہیں جانتے. دے ڈو ناٹ نو، وہ نہیں جانتے. آئی ایم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رسول آف اللہ، کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. میک اٹ نو ٹو دیم، کہ اسے انہیں بتایا جائے. دیٹ آئی ایم دیئر گریٹ ویل وشر، یعنی کہ ویل وشر سے مراد ہوتا ہے کہ ان کا خیر خواہ، یا ان کا جو ہے وہ اچھائی کا راستہ یا بھلائی کا راستہ بتانے والا، ایک عظیم جو ہے وہ خیر خواہ کے طور پر. وی شوڈ فالو دا ٹیچنگ آف آور رسول، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. وی لرن فرام ہز لائف، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. ہاؤ مچ ٹالرنس ہی پریکٹس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالرنس کی عملی مثال جو ہے وہ کیسے ہمیں بتائی یا کر کے دکھائی عملی طور پر. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ گریٹ ٹالرنس، آپ نے جو ہے وہ عظیم بردباری کر کے جو دکھائی ہے، تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی تمام زندگی میں.
He sallallahu alaihi wasallam even prayed for his enemy. आपने हत्ता के अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की. But for those who troubled him, उन लोगों के लिए भी जो आपको परेशान करते थे या तकलीफ़ पहुंचाते थे. ट्रबल का मतलब यहाँ पर क्या होना है? परेशान करना, आजमाइश में डालना या तंग करने के मीनिंग में आता है. इन हिज लास्ट एड्रेस, आखिरी खुतबे में, आपके आखिरी खुतबे में, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आपने फरमाया, रेवेंज फॉर ब्लडशेड, कि खून का जो बदला था, एज वाज द कस्टम, कि जो एक रस्म बन चुका था, इन द डे ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले या जहालत के दिनों में, इज़ फॉरबिडन. फॉरबिडन क्या है? मना कर दिया गया है, ममनू कर दिया गया. आई फॉरगिव, मैं माफ़ करता हूँ, दोज हु मर्डर्ड माई कज़न, कि उसे, जिसने मेरे कज़न इब्न रबीहा यानी कि चचाजाद भाई को कत्ल किया. हज़रत अनस बिन मालिक सेट, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 ईयर्स, कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने 10 साल खिदमत में गुजारे. बाई अल्लाह से मुराद है कि खुदा की कसम. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड, कभी आपने एतराज़ नहीं किया, टू एनीथिंग आई सेड और डिड, कि मैंने अगर कुछ कहा या मैंने जो भी काम किया उस बारे में आपने कभी एतराज़ नहीं किया. यानी कि आपका तमाम कौल और फ़ेल जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात के मुताबिक थे. कहने का मतलब ये है, वी एज़ मुस्लिम, हमें मुसलमान होने के नाते, शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल, कि उनकी जो उम्दा जो मिसालें हैं ना, ऑफ द टॉलरेंस, बुर्दबारी की, ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्दा व आला मिसालें हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए. द डेट्रिएशन एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो बिगाड़ है या ये जो लड़ाई झगड़े हैं, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, वी एज़ मुस्लिम, हमें मुसलमान होने के नाते, शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल्स, कि उम्दा मिसालों की जो है वो, या हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से उनकी मिसालों की पैरवी करनी चाहिए. द टॉलरेंस ऑफ द रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुर्दबारी की मिसाल दी है. द डेटेरियोरेशन, जो है वो डिटेरियोरेशन भी बढ़ा जाता है. एंड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट से मुराद क्या है? लड़ाई झगड़ा, यानी कि बिगाड़ और जो लड़ाई झगड़े हैं प्रिवेलिंग, बढ़ रहे हैं इन द सोसाइटी, ड्यू टू लेक ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस की कमी की वजह से, बुर्दबारी की कमी की वजह से. इसका जो सिंपल वर्ड है उसमें आप ये कह सकते हैं कि बिगाड़ और लड़ाई झगड़े जो आम मुआशरे में पाए जाते हैं वो दरगुजर की कमी की वजह से हैं. This menace can be only by cured by the following the noble examples set by our beloved Rasul Hazrat Muhammad Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Menace means जो इस किस्म के जो ख़तरात हैं, यानी कि हम इस ख़तरनाक रुझान पर सिर्फ़ अपने प्यारे रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदबा अज़ीम मुसान मिसालों की पैरवी करते हुए काबू पा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैन से मुराद वो मसाइल या वो ख़तरात हैं जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत सी बदअमनी और लड़ाई झगड़े में इजाफ़ा होता है. अगर हम उन चीज़ों को बुर्दबारी से फेस करें तो इस सूरत में हमारे मुआशरे में काफ़ी हद तक ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो
کم ہو سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیسن چیپٹر نمبر 1 جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا، جہاں انہوں نے بردباری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 تھا۔ نیکسٹ چیپٹر کے لیے آپ اسی چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں سے کلاس 8 کی پلے لسٹ میں آپ کو جو مزید اس کے لیکچرز ہیں، جو لیسن ہے، وہاں پر آپ کو مل جائیں گے، جہاں سے آپ ٹرانسلیشن کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مینی بنڈل آف تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. Please like and subscribe this channel. English and Natural Science.